Good morning kaya so magjo-jogging kaming apat. Look, okay? O diba? So parang, pero hinangak ako eh. Hiningal ako ng sobra. So dapat pala bukas 5 kami lalabas. Hindi 5:30 kasi parang ang dami to. O tignan mo. Ang dami na nagbubukas. Diyos ko. So yes. Mag-start kami mag-jog doon. Hello, Kitlin, Iggy, and Ella. Yes! Let's go! Kaya. Si Ila kay Hana. Iggy. Kaya namin, guys. Pila lagi jogging. Look. Jogging. Una ko ate para mapidyohan. Super video. Ako gani. Okay. Hi, Gi. Mag-backline na lang miani. Mag-picture tagi. Okay. Paningot. Ipinaningot ako ng maraming beses. Look at the sunrise. Diba? Dako din ang sun. Yes, dako. Ang moon. Ang dako usad. Mabiyas lang. Dako jud. Kiuhaw na kayo ko, guys. Layo pa kay mga dalaging dagan, mga dalaging geng. Ayaw mo paluya-luya. Ay, pero nice to be back. Yes. So, bukas na naman ulit. Tapos jogging na naman kami bukas. Magdala kami na water. Yes, we will bring some water kasi no? Okay. Hanggang dun kami sa may tulay, sa may bridge. Pagkatapos doon, iikot kami. Balik na kami. Tapos walking na lang. Jogging and walking for this morning. Bye! Hey guys, paningot na ko. Ilaw mo sa jogging mo na. Uy, paningot ko ba? Di lang yung mailan akong singot. Oo, basagin ako. No? And guys, sad to know nga nag-una sila without us. Kapoy namin. Outfit? Outfit check. Outfit check. Good morning mga ka-haters. So,
second day na namin ngayon na mag-jogging. So, time check. Oh my God, wait. 5:04. So, look. Medyo foggy pa. Who's with us? Ella, Caitlin, Iggy, and Dudoy. Oh, may bago kaming recruit. So, the outfit. Oh, diba? So, mag-jogging na kami. And, let's go. Yes. Second si Iggy. Tara. Bana. Go. Kaya pa? Kaya? Okay, baklay ta sa ito. Okay, baklay naman ta. Baklay naman. Diba? Paningot ko. Paningot ko, guys. 3 kilometers ang ako ang na-jogging. Resume na na. Ay, okay. Mag-end na ta. Gani. Oo. 3 kilometers. 32 minutes. Si Dudoy na ulay na. Abot na to. Balik. 5:34 oras? Yes, kind of. And then we go back na. Good morning, good morning, good morning everyone. So it's our third day. Ilang ka days? 3 days. 3 days. Yes. Andyan pa din si Dudoy. Si Iggy. No, maligo kami ng suba. So, bibili muna kami ng tinapay. You want to buy bread? Okay, so let's go again. Tabok. Okay. The wrong way. Pandisa lang itong ipaliton, ha? Isa dahil. Asa man, ana? Aso, agang bread. Banana cake. Isa kalop. Pila man na? Kota na? Pila na yung banana cake? 35? Duha. Duha. Hop, hop ya. Bye!